ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱵᱤᱱᱰᱳ ᱤᱭᱩᱴᱩᱵ ᱯᱟᱲ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱹᱭ ᱵᱟᱵᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ এইচএস ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱝᱞᱤশ কোশ্চেন পেপার ᱚᱱᱟ কোশ্চেন ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ কোশ্চেন প্যাটার্ন ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱪᱚᱞᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱱᱴᱨᱟᱠশন ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱤᱱᱴᱨᱟᱠশন ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱫᱟᱭ 20 পেজ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ কোশ্চেন পেপার ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱚ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ the question related to MCQ and SAQ should be answered in the specific printed table according in the answer script ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱛᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ মাল্টিপল চয়েস টাইপ কোশ্চেন ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ MCQ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ 12টি ᱚᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 12টি ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱨᱳᱪ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱯᱨᱳᱪ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ MCQ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ the girls who boarded the train from Rohana was wearing तो नोड़ा ऑप्शन को मेना आकदा है से नोड़ा ऑप्शन को मेना आकदा नोड़ा तो कटा आयो ना को बचाव कते तला एम होयोआ जहाँ पटेव को तो 2 नंबर नोड़ा कुकली मेना आकदा तापरे 3 नंबर मेना आकदा नोड़ा कुकली को तो नोड़ा हो किंतु ऑप्शन मेना आकदा पुनिया ना लेकाते 4 नंबर कुकली तापरे नोड़ा मेना आकदा 9 नंबर कुकली तो नोड़ा तो किंतु नोड़ा तो पोएट्री खुना नोड़ा पोएट्री खुना बन नेल दाड़े कना पोएट्री मन दो অনল হেসে অনল কোনা তো তেহেন কানা তাহলে 2 নাম্বার কুকলি আর 9 নাম্বার কুকলি 9 নাম্বার কুকলি ননে কো মেনা কাদা অপশন পুনিয়া মেনা কাদা তারপর ড্রামা কোনা তেহেন কানা ড্রামা কোনা তেহেন কানা মিদটাং তারপরে মেনা কাদা बारिया होइना तो नोआ लिए पिया तो नोआ लिए पुनिया तो थाले नोडे जहां बन नेल केदा पोएम पोएट्री और ड्रामा नोआ पिया सताम खुना तो पुनिया कते मेना आकदा कुकली और ओना कुकली ना तेला एम हुआ टोटल 12टी MCQ ताहेन कना इना पर जहां मेना आकदा नोडे बन नेल नामदा जे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हेसे answer any for question for prose and for question from poetry तो of the following question is a complete sentence तो प्रथम रे मेना कदा प्रोज नोडे टोटल 8टी कोरा को लेदा है तो नोडे खुना के तेहना प्रोज और पोएट्री खुना गी तेहना तो 8 नंबर कथा लेदा है कथा लुका उत्तर लेका जहां दो मी कथा ते उत्तर तला एम हुआ नोडे कुकली मेना कदा नोना कुकली ऑल हुआ तो नोडे मेना कदा बारिया तो नोडे पिया पुनिया मोड़े तुरुई एयाय इरेल गोटांग कुकली होइना तो आरो नोडे हेना कदा पोएट्री खुना हो मेना कदा पोएट्री खुना कुकली तिना मेना कदा ओना कुकली बन नेला तो पोएट्री खुना आय कदा मिदटांग बारिया पिया पुनिया मोड़े परे नोडे हेना कना तुरुई एयाय आरे टोटल होय कना ताहले इरेल गोटांग कुकली होइना तो पोएट्री खुना इरेल गोटांग और प्रोज खुना इरेल गोटांग ओना लेकाते नोडे कुकली होइना 16टी कोरा हुआ किंतु तिना लेगदे 8टी तो नोडे खुना पुनिया हाना खुना पुनिया तो तारपर बन नेल नोडे सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन हैं नोडे तो ताहले कुकली को बन नेला दे नोडे चेल आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज 2 क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम ड्रामा of the following question each question inclusive of surpop should be not 100 वाट 100 गान अड़े गोटांग ते ऑल हुआ कुकली और प्रति कुकली ना मान तेन कना हाँ 5 कतेन और 6टी कुकली ना तेला 6टी कुकली ना तेला एम हुआ है से 6टी क्वेश्चन ना तो प्रोज पाटा खना चे क्वेश्चन को एम कदा नोडे बन नेल लगी तो नोडे मेना कदा then I made a mistake who is the speaker what mistake did he make तो why did he call it a mistake तब how did
his co-passenger react to it. তো 1+1+2+2+ টোটাল তাহলে 6 নাম্বার। তো মিদটাং কোশ্চেन ᱜᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ 3 নাম্বার না, তো ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱛᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ। ᱛᱟᱨᱯᱚᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ 2 নাম্বার ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱛᱮ। ᱯᱩᱱᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ 1 প্লাস 2+2+1 ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱮᱭ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ কোশ্চেন মান ᱠᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟর্ক ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱢᱟর্ক। তো ᱱᱚᱰᱮ 3 নাম্বার ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟ ᱡᱮ ᱯᱩᱱᱭᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ 2+1+1+2। তো ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ কোশ্চেন ᱨᱮᱱᱟᱜ নাম্বার প্যাটার্ন ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ তো ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ। ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱰᱮ 4 নাম্বার ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟᱢᱟ here comes someone running। তো ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ 1 2 3 4 চারটি কুকুলি মেনা আকাদা তো 1+1+2+2। তো শত কোশ্চেন কুকুলি নড়ে পেয়া হয় না কুকুলি পুনিয়া। তো তারপরে আর পোয়েট্রি রে যাহা মেনা আকাদা পোয়েট্রি হবন ñela অনকা গে মেনা আকাদা নড়ে 9 নাম্বার কুকুলি। তো নড়ে না কুকুলি না যাহা মান কো মেনা আকাদা 1+2+3। তো নংকা ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱞᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱢ ᱠᱮᱥ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ কোশ্চেন ᱠᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ 1+2+2+1 ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱮᱴᱟর্ন ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ মান ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ। তো ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟ যে an every pair from pair sometime decline। তো নড়ে ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ from which poem is the line quoted। ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱧᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱫᱮ সেম কেস কুকলি ᱨᱮᱱᱟᱜ মান ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ 1+1+2+2 ᱦᱮᱸᱥᱮ। তারপর নড়ে দস্তু মেনা আকাদা ইন অ্যাবাউট সে ড্রামা কোনা দা পোয়েট্রি অফ আর্থ ড্রামা যাহা মিদটাং মেনা আকাদা মেনদো গায়ান ᱚᱱᱟ গায়ান ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ 6 নাম্বার ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। তো ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ 6 নাম্বার মধ্যে রে পেয়া ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ। পেয়া ᱠᱩᱠᱞᱤ মধ্যে রে ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ। ᱚᱱᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱚ দুই দুই কাতে যা কুকলি মান মেনা যেরকম তো নড়ে দো শর্ট গিয়ে মেনা আকাদা পুরো অনটা শর্ট হেনাᱜᱼᱟ 1+2+2+1। তো নওয়াটা রেদো পুরা আকাদা 2 2 2। তো নড়ে নওয়া কুকলি মান মেনা আকাদা নড়ে দো কিন্তু 1+5 মান টোটাল 6। তারপর নড়ে বন ñela যে 4 নাম্বার রে ডু এজ ডাইরেক্টেড 6টি। তো গ্রামাটিক্যাল না মেনা আকাদা গ্রামাটিক্যাল করা ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ চেঞ্জ অফ দা মুড অফ নিয়ারেস্ট চেঞ্জ। তারপর নওয়াᱴᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱫᱚ চেঞ্জ দা ভয়েস তে চেঞ্জ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। তারপর নওয়া ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ চেঞ্জ ইনটু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। তারপরে মেᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ স্প্লিট ইনটু সিম্পল সেন্টেন্স। তারপরে কুকলিটাᱜ যাহা ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ চেঞ্জ অফ ইনটু পজিটিভ ডিগ্রি। তারপরে ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ দা পোয়েট্রি ইজ দ্য আর্থ অফ নেভার ডেড নওয়া ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ টার্ন ইনটু এ affirmative sentence। তো নওয়া রনড় পাহাটা নওয়া হো কিন্তু নড়ে তারপরে হিজুগ কানা fill in the blanks in appropriate articles and or preposition। নওয়া preposition বা articles নওয়া কদো যাহা শুন জায়গা মেনা কদো নওয়া কো কিন্তু চিকা fill up হয়ুগা। নড়ে মেনা আকাদা 6টি অপশন মেনা কদো প্রতিটি অপশন হাফ কেতে কুকলি মান মেনা আকাদা মান। তো তারপরে মেনা যাহা কুকলি নড়ে মেনা আকাদা রাইট বিলো। তো নড়ে 1 নাম্বার কাতে মেনা আকাদা নওয়া কদো মিদটাং ᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱚᱯᱥᱮᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱯᱥᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। তারপর নড়ে যাই কানা রিড দা ফ্লোয়িং প্যাসেজ এন্ড অ্যানসার দা কোশ্চেন দ্যাট ফ্লো। তো মিদটাং প্যাসেজ মেনাᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱮᱥᱮᱡ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱱᱥᱟᱨ ᱥᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ। ᱯᱮᱥᱮᱡ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱮᱥᱮᱡ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱯᱚᱨᱮ তো ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱚᱛᱚ ᱜᱩলো ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱞᱟ ᱚᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱱᱚᱣᱟ কোশ্চেন ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱮᱥᱮᱡ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱨᱟᱢᱵᱷᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে state whether following sentence or true and false। তো try to and t the true and f the false। তো you need you write the sentence write the number only। नोड़े कड़ा ठीक भूल से ट्रू कड़ा ठीक कड़ा भूला तो नार पास रे ओला आयो। तो नोड़े किंतु पुनिया मेना जेहेतु 1 नाम्बार कते पुनिया कुकली रेना तेला एम हुयुआ। तो नोड़े बारया बन 3 और नोड़े दो
4 ᱚᱱᱟ 4 ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱱᱭᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱞᱟ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ answer each of the following question in about 30 words. ᱛᱚ 3 ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ 2 ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ᱾ ᱛᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ 2 ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ, ᱛᱚ 6 ᱛᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ 6 ᱱᱟᱢᱵᱟর ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ write a report a annual prize giving ceremony. तो annual prize giving ceremony तो नोड़े रिपोर्ट मिट्टांग ऑल हुआ नोड़े लय केदा 150 वार लेकाते तो स्कूल मैगजीन रे नोवा published हुआ योर इन स्कूल मैगजीन रे वाट लिमिट तो 150 गान अड़ते ऑल हुआ आर बाखान और रे मेना कदा ओने टा ऑप्शन मेना कदा नोवा बाद जुदी बांग गानोआ जे we had ordered a book from a online bookstore but he book arrived the damaged condition. Write a letter of the manager of the customer service department of the bookstore complaining and requesting a replacement. तो मिट्टांग बुई bookstore खन हताल ना किंतु ना बो चिकन गया तो खराब नाम करना उना खराब नाम खातिर ते bookstore मिट्टांग लेटर चिट्ठी ओला हुआ जाते नोवा रिप्लेस करते एबं ना बोई हताव जारे हैं और बाखन नोडे ऑल मेना राइट ए प्रिंसेस फॉलोइंग पैसेज एड ए सुइटेबल टाइटल। तो नोडे मिट्टांग नोवा दो 10 नंबर ना कुकली काना तो नोडे 2+8 हेना आकादा नोवा टांग चेतान रे ऑल हुआ हैं। तो नोवा तहे काना इंग्लिश क्वेश्चन पेपर जहाँ दो उच्च माध्यमिक बिनिड रेना काना। तो मानके नोडे दो तेहना वीडियो दो नोवा गिन मुचाद दा तो तायम दाराम वीडियो रे आर मिट्टांग नोंकाना कुकली साकाम बोन नेला तो मानकान